Pagod food, beach daw, beach. Ayun, pagod food, pagod food. Ati Pat! Kami sa pagod food, pagod food. Yo! Bus. Yo! Mga Joyce! Nung... Damo, Sam. Bus 5 po! Dito po tayo! Yung mga participants po namin, Bus 5. Kami yun. For the first game, kailangan namin ang first 10 contestants. Halo, Boys and girls. So, mga classmates ko, ayan sila.